हाँ हाँ चलिए चलिए चलिए। हाँ क्वास, हम लोग तो क्वास खाते हैं। अच्छा, देखा नहीं गाछ कैसा होता है, पर अभी देख लिया। हाँ हाँ, देखो जबा फुलेर कालारটা কি সুন্দর, কি দারুণ জবা ফুল ফুটে আছে। ऊपर भी गाँव है। देखो बाबा आगे आगे যাচ্ছে, এই যে বাবা নিচে। चलो माँ आस्ते आस्ते। কি হলো? ও বাহ, হেভি সুন্দর ভিউ। हाथी की तो है। नहीं 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 नहीं, बैक नहीं, बैक नहीं, इधर इधर। बहुत बढ़िया। हमारा भैया छवि खींचा दे रही है बहन को। चलो चलो देखছি। ওই যে ও যে নিয়ে যাচ্ছে, পথ দেখে নিয়ে যাচ্ছে। ওই যে কুকুরটা, ওর নামটা কি যেন ভুলে গেলাম। চলো বাবা, তোমার কেমন লাগলো? খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। দেখেছো তোমার গ্রাম আর এই গ্রাম, দেখো কি তফাৎ, অনেক তফাৎ, অনেক তফাৎ না? ট্রেকিং হয়ে গেল। এরকম 1 মাস হাঁটলেই রোগা হয়ে যাবা। চলো বাবা নিচে চলো, ট্রেকিং হয়ে গেল। নিচে চলো আস্তে আস্তে। হ্যাঁ এইটা দিয়ে, এইটা না, रुके रुके रुके। क्या दिखाएंगे बोलिए? ओ मसाला गाछ देखते हैं कौन सा मसाला होता है। ये एक मसला गाछ, दालचीनी ना लवंग? दालचीनी भी नहीं है, लवंग भी नहीं है। तो कौन सा? गोलमरीच। हाँ, गोलमरीच भी नहीं है। तो कौन सा वाला है? आप खाइए, दादाजी को मत दीजिए, उनको भी मत दीजिए। ये बीपी जो हाई रहेगा ना, तो ये नहीं खाना। गोलमरीच, हम लोग इसको गोलमरीच बोलते हैं। गोलमरीच बोलता है। গোলমরিচের মতোটা লাগছে তো, কাঁচা তো খেলাম। বিপি মানে কি জানো? টক টক। বাবা খেও না, বাবা খেও না, খাও না। ওটা কাঁচা তা। घर में जाके खाइए, घर में जाके खाइए। বিপি হাই হয়ে যাবে। दिखाए, তোমার খেতে হবে না। ये पकेगा? हाँ जी, पकने के बाद काला होता है। गोलमरीच, गोलमरीच हम लोग गोलमरीच बोलते हैं। झाज वाला है ना वो मसाला? वो नहीं, गोलमरीच दूसरा है, ये दूसरा है। इससे क्या बनते हैं? इससे मसाला बनता है। नहीं, टमाटर नहीं हो, सब्जी है। सब्जी, सब्जी है, टमाटर नहीं हो, भेज। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। আমরা বলেগা তো টমেটো। মুখটা কেমন হয়ে গেল রে? আমরা টমেটো বলেগা। इसका इसका निकाल भी रही है। ঠিক আছে। वो हम लोग इधर सब्जी है वो। ওরা ঠিক ফোন করবে। हाँ जी। জিভের স্বাদ লেগে থাকবে। চলো জি। बहुत बढ़िया सब्जी है ये। टेस्टी। কাঁচা खा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, पका के। বেগুন টাইপের, টমেটো টাইপের, পাহাড়ি। চলো ভাইয়া মামি को। हाँ जी, आप चलिए। কোন দিক দিয়ে যাব? नीचे नीचे नीचे। সাবধান সাবধান। अब लोग क्या बोले गाछ का नाम? वो केटिम्बुर। वो केटम्बरी। हाँ जी। अच्छा এই এখানে একটা ফটো তুলি নে। দাঁড়াও। ওই আগে দিয়ে। ओए इन्नो। नाता। ओए।
এগুলো সব পাঠাতে হবে। হুম। আমার বিয়া এলো না। হ্যাঁ, বিয়াই যে মিস করলো। হ্যাঁ, বিয়া যা মিস করেছে। कड़ी पत्ता गाछ হুম, কারি পাত্তা। হ্যাঁ, সব জায়গায় একটু থাকতে হয়, হঠাৎ হঠাৎ করে চলে গেলে হয়, একটু ঘুরে 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 টাইম নিয়ে। ভুট্টা বাগানের ভিতর দিয়ে আর একটা কি সুন্দর বাড়িতে, এই যে কি দারুণ। इधर इधर হুম। এখানে সব ইংলিশ মিডিয়ামে। কি दारुण। क्लास में पढ़ते हो बिटिया? 8 क्लास में पढ़ते हैं बिटिया रानी। এই तुम्हारा स्कूल नाम क्या? सरस्वती। यहाँ से कितना दूर तुम्हारा स्कूल? ओ, गाड़ी में जाएगा। अच्छा अच्छा, 1 घंटा लगेगा। हाँ चलो। বাড়িতে আসলাম, কি দারুণ লাগছে বলে বোঝানো যাবে না। সকাল সকাল বেশ মজায় আছি, কত সুন্দর সাজানো গোছানো, কি ভালো লাগছে। রান্নাঘরটা অনেক দূরে। हाँ, चलिए देखते हैं। आस्ते चलो, आस्ते आस्ते चलो। आलू बखरा गाछ एखानेও একটাই যে। প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে ও প্রত্যেকটা বাড়িতে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে ঘোরাতে। হ্যাঁ হ্যাঁ যেমন আমরা যেমন গ্রামে আমাদের কেউ আসলে পরে আমরা বলি না এটা আমাদের এ হয় ও হয়, দিয়ে নিয়ে যাই ঘুরতে, ও আমাদেরকে এরকম আর কি হ্যাঁ 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 ঘোরাতে নিয়ে আসে। আর সবাইকে দেখছো না ডেকে ডেকে কথা বলাচ্ছে, হ্যাঁ। ওরা ও খুব আনন্দ পাচ্ছে আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে। চলো বসো চেয়ারে। এই এইয়া কি সুন্দর ফুল ফুটেছে এখানে, প্রত্যেকটা বাড়িতে ফুল গাছ, আর কি সুন্দর সাজানো। হ্যাঁ মাস্ট, ফুল গাছ মাস্ট।